स्वामी को सबुदिन कुशल रखि माँ और से आसवा बाटरे पुष्पवृष्टि हो माँ पुष्पवृष्टि हो हेले नवेदन करुचे मो स्वामी राज्य पाज्य अनेक व्यस्त अच्छे माँ हेले मु तुम ठारे एति प्रार्थना करुचे मो स्वामी को भलरे भलरे फेरे आण माँ भलरे भलरे फेरे आण कौशल देश राम हराणी नाम शांतिलता गजगमिनी मन मोहिनी सुचार सलेता धीरे धीरे से शांतिलता धीरे धीरे से शांतिलता कौशल राजा राम हराणी नाम शांतिलता गजगमिनी मन मोहिनी सुचारी सुलिता धीरे धीरे से शांतिलता मन मोहि अपराजिता हो धीरे धीरे से शांतिलता मन मोहि अपराजिता पादरा आजी मोर काने ऋण झुण आजी मोर काने ऋण झुण कोकिला हसीनी गीत गाए सते सुधांशु चंडिका धीरे धीरे से शांतिलता मन मोहि अपराजिता ओ धीरे धीरे से शांतिलता मन मोहि अपराजिता सत्य तो आज आज मो स्वामी एत खुशी खबरटा नहीं आसी आज की 10 मास 10 वर्ष हो गला 10 वर्ष पर माँ बृंदावती मो डाक शुणी मो प्रार्थना शुणी आज मो माँ हवा जाऊे खुशी खबरटा मो स्वामी को जनइबी से मो स्वामी को आसवा पथ को चाहिए हाँ हाँ निश्चय चाहिए मो स्वामी को ये शुभ खबरटा निश्चय जनइबी।
शांतिलता हेलो शांतिलता स्वामी मोर प्रणाम ग्रहण करंतु स्वामी। उठ महारानी शांति। अरे महारानी शांति स्वामी आज तुम मुखमंडलटा भारी सुंदर देखा जाउछि स्वामी आओ तुम मोहर हस हसी उठुअछि स्वामी हेले ए खुशीर कहानीटा कौन होई पारे शांति कौन होई पारे स्वामी सतरे कहबी आज मुझे तुमको खुशी खबर जणाइबी। अरे शांति शुणिला बेल को तुम्हें बहुत खुशी हो स्वामी। अरे ई वार्ताटा मते जणाइबो जी मु तुम मुखर शुणी बहुत खुशी हो जी माने। अरे कहून कि कथा कहबार अछि कहून कहबी स्वामी। ना स्वामी कहीं था मत लाज लगुच स्वामी। अरे शांति तुम्हें लाज कर आवश्यक नहीं तुम्हें जहाँ कहबार थिले निश्चिंत प्रकाश करंतु कहीं ना तुम्हें परा मो अर्धांग स्वामी। हाँ ताहले सुनंत स्वामी कुह शांति आज ना मो माँ हेबाको जाउछि। अरे शांति यही कथा शुणा बहुत दिन अपेक्षा कर आसुली एते दिन पर शांति ताहले एते दिन पर आमको से जगतर नाथ जगन्नाथ आम ए घोषण हेलो शुणु एक विशेष सूचना जो यही कथा शुणा मु बहुत दिन अपेक्षा कर स्वामी हेले से जगतर नाथ जगन्नाथ आम कृपणाभ कर कौशल राज्यर कौशल राज्यर गौरव आमको संतानटे देती स्वामी। ताहले ए खुशी खबर शुणी मु बहुत आनंदित महाराणी मु बहुत आनंदित। ठीक है स्वामी। स्वामी चलतु विश्राम करके जाइए। अरे साथी तुम्हें जिते बेले मत शुभवाणी शुणाई स्वामी पाने मु बहुत आनंदित महाराणी कौन कहबार बहुत आनंदित। स्वामी तुम कौन कहबाक चाहछ? शुभ बाणी शुणे गो शांति लता मान बय अभिमानी अपराजिता शांति स्वामी शुभ बाणी शुणे गो शांति लता अपराजिता घर को तुम्हें घराणी तेरी अच्छा सुखाणी घर को तुम्हें घराणी तेरी अच्छा सुखाणी से सुखारे खुशी मोही आगो प्रेमिका शांति शुभ बाणी शुणे शांति अभिमानी
শান্তি শূন্য গর্ভ আদি হই বটি স্থাপন অবশ্য করুণা গল সে সঞ্চালন ফুলরে খেলিব তুম নব কঙ্গন ফুলর উজ্জ্বল সে তুলর কারণ ସେହି ବଂଶର ବି ଗୌରବର ଛବି ସେହି ବଂଶର ଗୌରବର ଛବି ଆଜ ଖେଳିବ ଖେଳିବ ଗୋଡ଼େ କବିତା ଶାନ୍ତି ଶୁଭ ବାଣୀ ଶୁଣେଇଲ ମାନମୟୀ ଅଭିମାନୀ ଅପରାଜିତା ଶୁଭ ବାଣୀ ଶୁଣେଇଲ ଶାନ୍ତି ଲତା ମାନମୟୀ ଅଭିମାନୀ ଅପରାଜିତା ଶାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମୁଁ ବାପା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ମୁଁ ଆହବାକୁ ଯାଉଛେ ଆଉ ତୁମେ ବ୍ୟବହାରକୁ ଯାଉଛ ହଁ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍ୱାମୀ କାହିଁକି ନା ତୁମେ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛ ଆଉ ଫଳ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ଆଉ ସୁସ୍ଥରେ ରହିବ କାହିଁକି ନା ତୁମ ଗର୍ଭରେ ଆମ ସନ୍ତାନ ପଡ଼ ବଢ଼ୁଛି ଠିକ କହିଛ ସ୍ୱାମୀ ଶାନ୍ତି ତୁମେ ଠିକ କହିଛ ହେଲେ ଆଜି ତୁମ ରକ୍ତଟା ମୋ ଗର୍ଭରେ ବଢୁଛି ହଁ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଠିକ ସମୟରେ ଖାଇବି ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ ଯତ୍ନ ନେବି ସ୍ୱାମୀ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା ହଁ ଶାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି କ'ଣ କହିବାର ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗାନ କରିବ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ କାହିଁକି ନା ଧ୍ରୁବ ତା ମା କୋଳରେ ଥାଇ ତା ମା ଗର୍ଭରେ ଥାଇ ସେ ହରିନାମ ରାସପାନ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ସେ ହରିଭକ୍ତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ତୁମେ ଯଦି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗାନ କରିବ ତାହେଲେ ଆମ ସନ୍ତାନ ବି ହରିଭକ୍ତ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବେ ତୁମେ ଠିକ କହିଛ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ଠିକ କହିଛ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ ଏତିକି ନମସ୍କାର କରି କହୁଛେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ମୁଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ହେଲେ ତାଙ୍କର ଦୟା ହେଲେ ଆମ ପୁଅ ବି ପୁଅ ହଉ ନା ଝିଅ ହଉ ସେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ଜନ୍ମ କରିବେ ସ୍ୱାମୀ ଶାନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ମଣିଷ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେବେ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ତାହେଲେ ଶାନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ବିଳମ୍ବନ କରି ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଯାଇ କିଛି କ୍ଷଣ ବିଶ୍ରାମ କରି ରହିବା ସ୍ୱାମୀ କାହିଁକି ନା ତୁମକୁ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଚାହେଁ ଠିକ ତୁମେ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ତାହେଲେ ଯିବା